Terima kasih, Fraser. Thank you, Fraser. Selamat pagi. Good morning, everyone. Nama saya Eden. My name is Eden. Terakhir kali saya ke sini 2 tahun lalu untuk pernikahan Fraser dan Intan. The last time I was here is 2 years ago for Intan and Fraser's wedding. Jadi senang bisa bersamamu lagi. So it's glad for me to come to here again. And now I'm going to switch to English. Jadi sekarang saya akan kembali berdalam bahasa Inggris. Today, Dave, Ayla, and me are sharing on the topic of we have a testimony because of Jesus. Jadi hari ini saya, Dave, dan juga Ella akan bersaksi tentang kita punya kesaksian karena Yesus. And I love this because I believe Jesus is the best place to start any story. Yeah. Our Jesus is the foundation for the Christian believer. Ya, jadi saya percaya dan saya senang karena segala suatu cerita di dalam hidup kita diawali dari Yesus dan Yesus adalah fondasi hidup kita. It is only through the death and resurrection of Jesus Christ that we can have a personal story of transformation and salvation. Karena kematian dan kebangkitan Yesus, kita mempunyai cerita personal bersama dengan Tuhan Yesus. Our Jesus brings hope and purpose to our lives. Our Jesus is the answer to all of our pain and our sin and our hurt. Ya, Yesus yang membawa kehidupan, harapan dan juga kesembuhan bagi hidup kita, yang menyembuhkan kita dari semua rasa sakit kita. Our Jesus is the answer to every person in this room, in this building, to the whole world, to every person on planet Earth, and nobody is left out. God's love reaches out to all of us. Ya, jadi Yesus adalah jawaban dari setiap pertanyaan kita yang ada di ruangan ini atau di bangunan ini dan semua orang yang ada di planet ini. And so today my testimony, which is only because of the grace of Jesus, is about the power of surrender. Jadi karena kasih karunia Tuhan Yesus, saya bisa memberikan kesaksian ini tentang penyerahan diri saya, kekuatan dari penyerahan diri. I started this year with a lot of grief in my heart. Jadi saya mulai tahun ini dengan banyak duka di hati saya. I had pain and I found myself bringing many questions to God over various circumstances that had occurred in my life. It was actually a really unsettling time for me. Ya, jadi banyak pertanyaan yang datang di dalam hidup saya ketika masalah itu datang dan banyak pertanyaan yang muncul ketika saya dihadapkan dengan sebuah situasi. By God's grace, there was time to process and there was time to grieve. And even though there was pain, I did experience God's peace and grace in a new way. Jesus was walking with me. Ya, karena kasih karunia Tuhan, saya bisa menghadapi semua proses itu dan saya mendapatkan grace, kasih karunia yang baru dan kedamaian dari Tuhan Yesus. The grief got less as the months went by, but it was not until the beginning of August that I began to feel like the season was changing and that things were changing within my own heart. Rasa sakitnya mulai berkurang sepanjang bulan, tetapi akhirnya di bulan Agustus kemarin rasa sakitnya berubah menjadi sesuatu yang baru. However, there were still parts of my heart experiencing great pain. Ada beberapa di bagian hati saya yang masih merasakan rasa sakit itu. Even though at this point I felt God was bringing me out of something old and into something new, He showed me that there needed to be a deeper level of surrender in me first. Ya, dan saat ini saya percaya Tuhan akan membawa sesuatu yang baru dari kehidupan saya yang lama itu, tetapi saya memerlukan penyerahan diri yang dalam di dalam Tuhan. Going from something old to something new sounds wonderful, right? Ya, dari sesuatu yang lama, keluar dari sesuatu yang lama ke sesuatu yang baru, kedengarannya sangat menarik dan bagus. But what about a deeper level of surrender? Tapi bagaimana dengan penyerahan diri yang dalam di dalam Tuhan? It is interesting to me how the opposite of surrender, control, wants to hold onto our old ways of thinking and being and doing because it's comfortable, it's familiar to us. Ya, penyerahan diri dan juga mengkontrol semuanya sangat bertolak belakang, di mana kalau penyerahan diri kita benar-benar di luar dari apa yang kita bisa, kita serahkan sama Tuhan. It's interesting to me how control can stop us from bringing different areas of personal pain and grief to God because the pain is familiar to us. Jadi di mana ketika kita mengontrol semuanya, mengatur semuanya, sebenarnya itu tidak membawa diri kita untuk melepas segala sesuatunya sehingga kita masih memiliki rasa sakit di bagian hati kita. But this is not God's best for us. This is not what God wants for us. He doesn't want us to be stuck in our pain. Tapi ini bukan yang terbaik dari Tuhan. Tuhan gak mau kita tetap diam di dalam rasa sakit kita.
God does not want us to keep any part of our heart from him. That is why he sent Jesus. Tuhan gak mau kita jauh dari dia, makanya Tuhan kirim anaknya Yesus buat kita. God sent Jesus to make a way for us to have a personal relationship with him, and a relationship that brings transformation and healing, not just when we are saved, but for the rest of our lives in every season and no matter what situation we go through. Ya, Tuhan Yesus mengirimkan anaknya yang tunggal supaya kita bisa mengalami kesembuhan, mengalami transformasi. Gak cuma untuk sekarang, tapi untuk selamanya hidup kita. Romans 12 verses 1 to 2. Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing and perfect will. Di Roma 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Surrender is being vulnerable before God, bringing our whole lives to him, giving him access to our whole heart, not just parts of our heart, but our whole heart, so that he can transform us to be more like Jesus. Jadi ketika kita berserah sama Tuhan, kita rentan di hadapan Tuhan, kita terbuka di hadapan Tuhan, di mana kita menyerahkan semuanya yang ada dalam diri kita ke dalam hadapan Tuhan, sehingga kita bisa ditransformasi dan disembuhkan. And so as we go through transformation, God brings healing and wholeness to the pain in our lives. Ketika kita menjalani proses transformasi itu, Tuhan membawakan diri kita, menyembuhkan diri kita. That is the power of surrender. Dan itu adalah kekuatan dari ketika kita menyerahkan diri kita. Coming to God with an open heart, where he takes our greatest pain and through Jesus Christ transforms it into something that brings him glory. Jadi kita bawa rasa sakit kita kepada Tuhan dan Tuhan transformasikan itu dengan kesembuhan sehingga Tuhan bisa dimuliakan. And then we have a testimony. You have a testimony, a story to share that can help others through their pain. Dan ketika itu terjadi kita bisa memiliki kesaksian di mana itu bisa membantu orang lain yang menjalani rasa sakit itu. Surrender is like taking off an old, heavy, dirty jacket and putting on a light, clean, fresh new robe. Jadi ketika kita berserah sama seperti kalau kita bawa jaket yang berat, kotor, kita lepaskan itu dan kita terima jubah yang baru yang bersih dari Tuhan. As I have responded obediently to God's call to a deeper level of surrender over the past month, I have experienced healing from different areas of pain, and I've seen transformation even in my own heart. Ketika saya berserah, menyerahkan rasa sakit itu, saya melihat Tuhan membawa kesembuhan itu dan membawa transformasi itu di dalam hidup saya. So with an open heart before God, I am choosing to continue to surrender my pain, my old ways of thinking and being and doing, so that I can move forward in the plans and purposes that God has for me, stepping more into his freedom. Jadi ketika saya taat untuk berserah, menyerahkan pikiran saya, hati saya, apapun yang saya punya untuk Tuhan, maka Tuhan akan membawa kesembuhan itu. Dan saya bisa hidup di dalam panggilan dan tujuan yang sudah Tuhan berikan buat saya. And Jesus wants to do this for you today too. Dan Tuhan mau melakukan ini buat kita semua juga. So my question for us all today is, what areas of pain do we need to surrender? Jadi pertanyaan saya, area rasa sakit mana yang perlu kita serahkan sama Tuhan saat ini? Is it something to do with our emotions? Apakah itu dengan emosi kita, dengan perasaan kita? Is there a specific area of pain that God wants us to give to him? Apakah ada rasa sakit di area tertentu yang Tuhan mau kita serahkan sama Tuhan? Have you been hurt by your family, or even your parents? Have words been spoken about you or to you that have really hurt you? Apakah mungkin rasa sakit dari perkataan orang lain yang diucapkan kepada kita, mungkin orang tua kita, mungkin saudara kita, atau orang lain? Are you struggling with grief? Have you had someone close to you pass away? Or maybe you're going through a really difficult health journey. Atau mungkin kita ada rasa duka yang terjadi di dalam hati kita, mungkin saudara kita atau orang terdekat kita meninggalkan kita. Maybe for you, grief feels like a very
real and heavy burden today? Mungkin duka itu berat banget kita rasakan hari ini. Is there a broken relationship that you are hoping to see restored? Apakah ada hubungan yang mungkin sudah putus, tapi kita mau lihat itu kembali lagi dan dibenarkan di dalam Tuhan? Is there an area of our lives where we need God's provision? Apakah ada di area di hidup kita yang dimana kita mau pertolongan tangan Tuhan di dalam hidup kita? What is God asking us to surrender today? Jadi pertanyaannya, apa yang Tuhan mau kita serahkan ke dalam Tuhan hari ini? If you feel comfortable, I just want to invite you right now to close your eyes, and if you're comfortable, to open out your hands in front of you. Jadi mari kita tutup mata kita, dan kalau kita nyaman, angkat tangan kita, buka tangan kita. Lord Jesus, I ask that you would come close to each of us right now in this moment. Tuhan, Engkau yang datang ke dalam kami pagi hari ini. Lord Jesus, I pray for each of us that you would show us what it is you want us to surrender to you right now. Tuhan, Engkau yang beritahu kami Bapa, apa yang perlu kami serahkan ke dalam Engkau pagi hari ini. I pray that you would give us the strength to give this and that thing to you. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk menyerahkan hal-hal ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Maybe it is our emotions, maybe it is grief, maybe it is a relationship that is broken. Mungkin itu rasa sakit kami dari perasaan kami, atau duka kami Tuhan, atau hubungan yang perlu direstorasi Bapa. Maybe we're waiting for a prayer to be answered and it hasn't happened yet. Atau mungkin doa kami yang belum terjawab Tuhan. Maybe there are words that have been said to you that have felt like arrows right into your heart. Mungkin ada ucapan orang lain yang menusuk hati kami Bapa. Give it to Jesus. Jesus is saying, give it to me. I want to take that from you. Tuhan bilang, berikan sama Tuhan. Tuhan mau ambil itu dari kita. Lord Jesus, I pray right now that as people give you, as we give you our pain and our hurt, that you would take it and turn it into something beautiful that you can use for your glory and to bring transformation to our lives. Tuhan, kami percaya Bapak, ketika kami berikan rasa sakit itu Tuhan, Engkau yang akan sembuhkan, Engkau yang akan gantikan dengan sesuatu yang baru Tuhan, yang membawa kemuliaan buat Engkau. We surrender to you all these things, and we know that you are now going to bring healing and wholeness to our mind and our spirit. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan bawa kesembuhan dan transformasi itu Bapa. And we thank you that we now will have a new story to share, because we're going to walk out of here today with a clean, light, fresh robe on our backs, not a dirty old jacket. Dan kami percaya Bapa, ketika kami tanggalkan itu semua Tuhan, kami memiliki cerita hidup yang baru di mana itu bisa menjadi kesaksian buat orang lain Tuhan. We thank you, Lord Jesus, for your healing that has happened right now. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang Kau akan berikan ke dalam kami hari ini. And we give you the praise and the glory, Lord Jesus. Dan kami berikan semua kemuliaan dan keagungan buat Engkau Bapa. Amen. Amin. Terima kasih. I am very honored to be able to welcome up Ayla, who's going to share with us next. Terima kasih, dan sekarang akan dilanjutkan oleh Ayla. Hi everyone, I'm Ayla and I'm very excited to be here with you guys today in Bali. Halo semuanya, nama saya Ayla dan saya sangat semangat untuk bisa sharing pagi hari ini. It's my hope for when I graduate from school to come and live here for at least a few months, most likely even more than that. Iya. If that's okay with you guys. Jadi kalau boleh nanti ketika saya sudah lulus sekolah, saya mau datang ke sini dan membantu di sini selama beberapa bulan atau mungkin lebih lama kalau semuanya membolehkan. Boleh? Boleh. I would love to share with you my favorite scripture. Jadi saya mau sharingkan ayat favorit saya. Let's read. 2 Timothy 1 verse 7. For God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. Jadi di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Let's just read that one more time. For God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. Jadi mari kita baca sekali lagi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. So let me tell you about a moment where God shifted some fear in me. Jadi saya mau kasih tahu di mana Tuhan menggantikan rasa takut itu di dalam hidup saya.
Recently, we had our youth conference, and at the end of the Saturday night, we had an open altar call. I love them. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu saya ada youth conference dan di saat itu ada altar call, di mana satu malam ada altar call dan saya sangat menyenangi acara itu. It was like this area here filled with a bunch of young people praying for each other and just seeking God. Ya, jadi sama seperti area di tempat ini, di mana area itu penuh dengan anak-anak muda yang mencari Tuhan. The band went in and out of worship, and it went on for about an hour to an hour and a half, and it was amazing what God did in Ya, me. jadi para worship team menyanyi dan menyembah dan saat itu berlangsung selama 1 sampai 1,5 jam. When I closed my eyes, I felt like no one else was here and that it was just me and God. And for the first time in a long time, I actually felt at peace. Dan ketika saya menutup mata saya merasa saya mengalami pertemuan itu dengan Tuhan. Dan itu saya merasakan damai yang lama yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. One thing I've struggled with is I've had a clear urge to pray for people, but I've actually let fear stop me. Ya, jadi yang saya rasakan saat itu adalah saya harus berdoa untuk orang lain, tapi rasa takut itu men-stop saya untuk bisa berdoa buat orang lain. So in this moment, I felt God prompt me to pray for these two people in particular. Dan saat itu saya merasa kalau Tuhan meminta saya untuk berdoa untuk 2 orang yang spesifik. With one of these people, our friendship had actually gone really bad, and I needed to properly forgive and show love again. Ya, jadi saat itu salah satu adalah teman saya di mana hubungan pertemanan kami saat itu memburuk dan saya harus memberikan permintaan maaf kepada dia. But to be honest, I was fearful. Like, I'm not going to stand here and say I just walked out there. Ya. I was scared. Jadi saat itu sebenarnya saya takut, saya nggak mau kayak langsung ngomong sama dia saat itu. But as I soaked in the presence of the Lord, I actually felt fear begin to shrink. Tapi ketika saya diam di hadirat Tuhan, saya rasa ketakutan itu mulai hilang. I felt a power and a love for these two people in particular. Saya merasa ada kekuatan di dalam hidup saya dan juga kasih buat orang lain, buat 2 orang ini. And my mind was clear, and without hesitation, I stepped out in faith and prayed for them. Dan pikiran itu mulai hilang, ketakutan itu hilang dan saya berani untuk mendatangi kedua orang ini. And guess what? It went really good. Dan bagus, terjadi dengan luar biasa. So here's what I learned and what I want to encourage all of us with today. Dan ini yang saya pelajari dan di mana saya mau mengingatkan kita semua di sini. God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and a sound Tapi mind. Tuhan gak memberikan kita roh ketakutan, tapi memberikan kita kekuatan dan kasih dan ketertiban. God reminded me in that moment and did a supernatural work in me. Tuhan mengingatkan saya di momen itu dan melakukan pekerjaan yang supernatural di dalam hidup saya. Still now when I pray, I am scared, but I'm learning to step through that fear and into God's power. Terkadang ketika saya berdoa, saya masih takut, tapi saya tahu kekuatan Tuhan ada di dalam diri saya. Fear used to stop me taking faithful steps, but now fear's scared of me. Dari So- dulu, rasa takut membuat saya untuk stop, untuk gak mau ngomong sama orang lain. Tapi sekarang rasa takut itu takut sama saya. So now I'm stepping through the fear and into God's power. Dan saya sekarang berjalan dengan kekuatan dan keberanian daripada Tuhan. So together, can I encourage all of us to make a decision today to respond to His call and not let fear hold us back? Jadi mari kita buat keputusan untuk mau bilang iya di dalam panggilan Tuhan dan jangan biarkan rasa takut itu memberhentikan kita. Let's pray together. Jadi mari kita berdoa. Lord, we invite you to show us your love again. Tuhan, tunjukkan kasih-Mu lagi Bapa. We thank you that you are here in this room. Terima kasih karena Engkau ada di ruangan ini. God, help us conquer fear in your strength and Tuhan, help us to take steps of faith. Tuhan bantu kami untuk mengalahkan rasa takut itu dengan kekuatan Engkau Bapa dan biarlah kami berdiri di dalam iman kami. We thank you and we declare that we have not been given a spirit of fear. Terima kasih Bapa karena kami tahu Tuhan, kami gak diberikan roh ketakutan Tuhan. We receive all you want to give us so that we can lovingly bless others through us. Tuhan kami berikan hidup kami Bapa dan kami terima semua apa yang Kau mau berikan buat kami supaya kami bisa memberkati orang lain. In Jesus' name we pray, amen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. I would love to welcome up Dave now. Saya mau welcome Dave pagi hari ini. Thanks, Ayla. I was very encouraged. Terima kasih Ella, saya sangat dikuatkan. And I'm also going to share with you a verse. Dan saya juga akan membagikan sebuah ayat. And there are many beautiful verses in the Bible.
Jadi banyak ayat yang luar biasa yang ada di Alkitab. There are many encouraging verses in the Bible, Banyak ayat yang menguatkan di dalam Alkitab. and there are also some very challenging verses in the Bible. Dan juga ada ayat yang menantang di dalam Alkitab. I'm going to tell you about my most challenging verse, Dan saya akan kasih tahu ayat yang menantang buat hidup saya. my most difficult verse. Ayat yang sulit buat hidup saya. It's from Matthew 28, Dari Matius 28 verse 19. ayat 19. This is what it says. Ini katanya. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Di Matius 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. When I was a young Christian, I was growing up in my home country of Zimbabwe. Jadi ketika saya anak muda, saya bertumbuh di kota saya namanya Zimbabwe. And I'm going to give you a geography lesson this morning. Saya akan berikan pelajaran geografi pagi hari ini. Zimbabwe is in the south of Africa. Zimbabwe ada di selatannya Afrika, Zimbabwe is not South Africa, bukan di South Africa, a different country, kota yang berbeda, negara yang berbeda. much better than South Africa. Lebih bagus daripada South Africa, Afrika Selatan. So at the end of high school and when I was at university, Ketika saya di akhir SMA saya dan mau masuk ke kuliah, I heard this verse many times saya dengar ayat ini banyak kali. and I was very afraid. Dan saya sangat takut. You see, in Africa, we have countries in the north. Jadi ada di Afrika, kota di utara, They are very bad countries. tidak bagus. It's desert, Sahara Desert. Jadi ada gurun di sana. They are always fighting. Selalu berantem aja. They have droughts. Ada obat-obatan. They have no food. Gak ada makanan di sana. And the worst country in Africa Dan kota yang terburuk di Afrika, is Sudan. salah satunya adalah Sudan. Sudan does not have a government. Sudan tidak ada pemerintahan di sana. They have tribes who fight each other. Ada suku, tapi yang selalu berantem dengan suku yang lain. They sell drugs to buy guns. Mereka menjual obat-obatan untuk mendapatkan pistol. When I hear this verse being spoken when I was younger, Ketika saya mendengar ayat ini dikatakan, I was so afraid God was telling me to go to Sudan. saya sangat takut Tuhan akan kirim saya ke Sudan. I said, please God, don't send me to Sudan. Saya bilang, Tuhan, jangan kirim saya ke Sudan. But you know, Matthew, what I read was Matthew 28:19. Tapi ketika saya baca Matius 28 ayat 19, Matthew 28:20 says, "And behold, I am with you always to the end of the age." tapi dikatakan di Matius 28 ayat 20 dikatakan, tetap bersama aku karena aku memegang tanganmu setiap saat, bersama dengan engkau setiap saat. God asks us to do some difficult things, Tuhan panggil kita untuk melakukan hal yang sulit, but He promises to be with us. tapi Tuhan berjanji kalau Dia akan bersama dengan kita. God asks you to do some uncomfortable things, Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu yang gak nyaman, but He promises to give you the power of the Holy Spirit. tapi Tuhan berikan kita kekuatan daripada Roh Kudus itu buat kita. God does not ask us to do things without giving us the power to do those things. Tuhan gak hanya meminta kita saja, ketika Dia meminta Tuhan berikan kekuatan itu buat kita. He doesn't ask you to do something difficult and then leave you alone. Tuhan gak minta kita ngelakuin sesuatu yang sulit terus meninggalkan kita sendiri saja. He promises you that He will be with you to the end of the age. Tuhan berjanji sama kita kalau Tuhan akan ada bersama dengan kita setiap saat. And how does He do that? Dan bagaimana Dia melakukannya? Through the Holy Spirit which lives in us. Melalui Roh Kudus yang hidup di dalam hati kita, hidup kita. When you walk to work, Ketika kita berjalan ke tempat bekerja kita,
the Holy Spirit is walking with you, right? Roh Kudus berjalan bersama dengan kita. When the Holy Spirit asks you to go and be a missionary, Ketika Roh Kudus meminta kita untuk menjadi misionaris, He is going with you. Tuhan bersama dengan kita, Roh Kudus bersama dengan kita. Isn't that amazing? Apakah hal yang luar biasa kan? Jesus tells us to do some very difficult things. Tuhan meminta kita, Yesus meminta kita untuk melakukan hal yang sulit. Sometimes I say, God, I don't know if I can do this Christian thing. It's too difficult. Kadang saya bilang sama Tuhan, Tuhan kayaknya saya nggak bisa ngelakuin hal-hal yang Kristen ini, terlalu sulit. Other people are having fun. Other people are doing what they want. Other people are doing things that I can't do. Orang lain bersenang-senang melakukan sesuatu yang seru, tapi saya nggak bisa ngelakuin itu. Jesus tells me I must love my enemies. Tuhan bilang sama saya harus mengasihi musuh saya. Jesus tells me I must forgive those people who are offending me. Tuhan bilang sama saya harus mengampuni orang yang menyinggung saya. Jesus says I must love other people more than I love myself. Tuhan Yesus bilang saya harus mengasihi orang lain lebih dari saya mengasihi diri saya sendiri. These are difficult things. Dan ini hal yang sulit. But Jesus is with us, and the power of the Holy Spirit will enable us to do these difficult things. Tapi Tuhan Yesus bersama dengan kita dan kekuatan Roh Kudus membantu kita untuk melakukannya. What is God asking you to do? Jadi apa yang Tuhan minta kita lakukan? Are you afraid, like me, of what He's asking you to do? Apakah kita takut sama seperti Dave tadi untuk melakukan apa yang Tuhan minta dari dia? You don't need to be afraid. Jangan takut. We are not alone. Kita nggak sendirian. We have the power of the Holy Spirit. Kita punya kekuatan dari Roh Kudus. Not a power which is away in heaven. Bukan kekuatan yang jauh Not a power which is at the church. bukan kekuatan yang dari gereja A saja. power which is in us. Kekuatan yang ada dalam diri kita. Wherever we go, that power is with us. Kemanapun kita pergi, kekuatan itu bersama dengan kita. Can we pray? Mari kita berdoa. Thank you, Jesus, for the power of your Holy Spirit in us. Terima kasih Roh Kudus untuk kekuatan dari Engkau, dari Roh Kudus-Mu buat kami. Thank you, Holy Spirit. We do not deserve your power. Tuhan, kami nggak layak untuk terima itu Bapa. But thank you, Holy Spirit, that you live in us. Tapi terima kasih karena Engkau hidup di dalam hidup kami. That you give us the power to do the difficult things. Engkau memberikan kami kekuatan untuk melakukan hal yang sulit itu. Amen. Amin.